Pozdrav svima, evo danas ću vam pokazati kako se montira uređaj Mitsubishi Losney ili kako se već to izgovara. Ovo je naziv uređaja. Znači ovo je sami uređaj. Prvo skidamo poleđinu koja se montira na zid. Ujedno ovo vam je šablon. Znači može se montirati horizontalno i vertikalno. Tu na dnu uređaja možete zatvarati ovu klapnu. To je ako uređaj neće dugo raditi ili ako puše vjetar, jednostavno zatvorite. A mislim da je kad je na sredini, da tada samo odvodi zrak prema vani, ali nisam 100% siguran. Uglavnom, uređaj dok radi, ovo mora biti otvoreno. Uglavnom, prije bušenja rupe postavimo odokativno ili kako želite da vam stoji uređaj. Zabilježite olovkom, onda maknete i izbušite rupu. Znači uređaj možemo postavljati horizontalno ili vertikalno. Ovisi kako vam se sviđa ili kako vam je mjesto, da li je usko. Možda zahtijeva da stoji vertikalno. I tu još dobijete dvije cijevi. Vidite kako je podijeljena na dva dijela. Kroz jedan dio zrak izlazi vani, kroz drugi ulazi. Cijev je inače duga 33 cm, što znači da je namijenjena za zid debljine do prilike 30 cm. Ako imate deblji zid, znači ta cijev se spaja i višak se na kraju pila. U ovaj dio ide cijev. Tu dobijete jednu malu brtvu. Ako će uređaj biti postavljen vodoravno, znači ta brtva ide sa ove strane gdje piše PP. Znači okrenemo i postavimo unutra brtvu. Ta brtva služi kada se stavi cijev da ima nagiba otprilike 2 do 5%. Vidite kako dobije blagi nagib zbog brtve. Inače, ako ćete uređaj montirati vertikalno ili okomito, brtva ide na suprotnu stranu od oznake B. Znači ovdje. Tu stavljate tu malu brtvu. Inače, ako sam ja dobro razumio, da bi ovo tu još trebalo zabrtviti sa nekim silikonom ili smjesom za brtvljenje. Ja sam kupio ovo, pa valjda sam dobro razumio, ali ću ja zabrtviti. Evo vidite, unutra sam stavio silikon i sada ću postaviti cijev. Cijev sam postavio, sada ću pustiti
jedno 15-20 minuta da se to malo osuši. Za ovu malu aluminijsku traku piše da se postavlja na ovom tu dijelu. Točno zašto ne znam, ali kod okomitog postavljanja da se to uradi, a ja ću postaviti svakako, neće biti od viška. Tu se još stavi i velika aluminijska traka koja dođe uz uređaj. Idući korak je cijev provučemo kroz ovaj pričvrstni lim i okrenemo u kontra smjeru, znači u kontra kazaljke na satu, da se sve to poklopi. Ovaj dio se postavlja kod vertikalne ugradnje rekuperatora, jer ako okrenete uređaj vertikalno, da dobijete ovo. Barem ja tako mislim, nisam 100% siguran, ali nema za šta drugo služiti. Znači ovo ide na onaj dio odmah iza uređaja i na ovo ide ona cijev od 30 cm. Lim povučete što više gore prema vrhu rupe, tako da na drugom kraju ima pada, a inače rupu uvijek bušite sa blagim padom prema vani. Postavite u ravninu i obilježite. Dovoljno bi bilo na 4 mjesta, ali ja se volim osigurati pa sam na više mjesta. Nakon bušenja rupa postavljaju se tiple koje morate sami kupiti. Uz uređaj samo dođu nekakvi vici za drvo. Samo da napomenem da vaser vagu ne stavljate na ove dijelove kao ja, jer neće vam biti točno. Pokušajte na ovaj gornji dio. Ili tu stavite vijak i nekim konopcem nađete sredinu. Sada ćemo skinuti ovaj poklopac sa uređaja. Skida se jednostavno i lagano. Samo povučete rukama. Ovo tu je filter vanjskog zraka. Njega čistite svako par mjeseci i promijenite nakon godinu dana ili godinu i pol. Možete ga čistiti usisivačem. I ovo tu je jezgra, samo srce uređaja i najskuplji dio. Njega nemojte nikako oštetiti. To je taj izmjenjivač topline. Njega ne smijete ni prati, možda nekada nježno skroz usisati. Ovaj tu dio zaštitni poklopac skidamo, odvijate ovaj vijak i ovaj tu mali. Tu iza je otvor za kabel, znači ukoliko ćete bušiti zid, a uređaj je predviđen za bušenje, znači odmjerite otprilike, evo recimo 3,5 cm od ove prve rupe
i to prenesete na zid. A ukoliko ne želite bušiti zid, možete tu ovaj dio prosjeći malo, pa da vam može kabel proći. To je dakle od ovog tu utora 3,5 cm i tu bušimo za kabel. Isto tako ovo možete, ove vijke staviti ispod njih, možete ubaciti neku podlošku da odmaknete uređaj od zida, tako da ima mjesta za kabel ukoliko ne želite da oštetite sam uređaj. Tu iza provučete kabel, izvučete ga tu i nakon što spojite pravilno, pričvrstite tu da ne može ispasti kabel. Ja sam išao crnu žicu na L, to mi je faza, i plavu na N i ovu zeleno-žutu kao uzemljenje. Ja nisam neki električar, ali nadam se da neće eksplodirati. Ja sam tu izbušio rupu, pa ću tu ići sa kabelom preko vanjske strane zida i ponovo ću se ubušiti do utičnice. Uređaj jednostavno pričvrstite na zid sa ovim malim vicima. Imate tu, tu i tu dva. Prilikom zavijanja ovog tu vika može vam ovo tu smetati. Jednostavno odvijete taj tu dio, skinete poklopac i tu imaju dvije kopče. Jedna je tu, jedna ispod, i lagano odvojite prema vani da imate mjesta za zavijanje. Nemojte zaboraviti vratiti poklopac, jezgru i filtere. A ja sada idem probušiti rupu do utičnice. Znači kod mene ide sa vanjske strane zida. Vi tu možete uraditi nekakav prorez ili gore da provučete kabel ili odmaknuti cijeli uređaj na nekakvim podloškama. Poklopac zakačite tu za ovu kukicu i to služi u slučaju da se otkači, da ne bi pao napod i razbio se. Sada na ruku da zatvorimo sa ovaj dio je za produženje cijevi, ali uvijek tu stavite malo silikona ili neke mase za vrtljenje iz razloga da vam ne ulazi voda. I to stavite na cijev i oblijepite opet aluminijskom trakom koju ste dobili uz uređaj i tako isto stavite silikon i sa druge strane, produžite cijev i isto oblijepite sa trakom. Na kraju dođe ovaj poklopac, ali ja njega sad neću postavljati jer ću raditi fasadu. Znači izviju se vici i ovaj dio se stavi na zid. Uglavnom shvatit ćete sami kako to ide. Uz ovaj uređaj dođe i daljinski i nosač daljinskog koji se stavi na zid, a isto tako dobijete i upute, uslikate tu ovaj dio ili upišete ovu
web adresu i skinete upute za montažu i specifikacije uređaja. Sada slijedi trenutak istine da vidimo hoće li eksplodirati ili će raditi. Evo ga, radi. Znači odmah je u drugoj brzini. Znači uređaj ima prvu brzinu koja je otprilike 15 kubika zraka svježeg u sat vremena i drugu brzinu od 50 kubika zraka u sat vremena. Inače ovaj uređaj je pogodan za sobe i neke manje prostorije. Još da dodam da se uređaj može paliti i gasiti tu i prebacivati brzine. I postoji par vrsta ovih uređaja od 50 kubika. Ovaj je sa daljinskim, a postoje i oni sa konopcem. Znači tu negdje dođe konopac pa se povuče i tu se i pali i gasi i mijenjaju brzine. A postoji i onaj gdje se ugrađuje samo ručni prekidač. Eto, ukoliko vam je ovaj video bio koristan, možete se pretplatiti na moj kanal i hvala vam što ste gledali i doviđenja.